Hello! Good morning everyone! Nandito kami ngayon sa Barangay Ungali sa Tulay nga giayad karon sa bulldozer. Kinahanglan gayon ni matima karon adlaw kay daghang mga sakyanan, motor ug tricycle mga kay sa importante pod kay labi na ang pagkaon kinahanglan na tungod sa storm upong lisod pud baya mo cross country ta kay daghan pud ngadtog mga alibabag nga lapok ug bato. So salamat gani sa bulldozer o sa gobyerno nga iayad ang mga importanteng kinahanglanon. Grabe ka talaga bagyong upong. Hi Princess, aking mga pamangkin, mga beautiful girls. Karon muli ko diri sa Tulay kay grabe ang upong napagka-atake. Diyos ko, thank you for watching.